बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, इंतहाई अहम डेवलपमेंट है आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से। उनका एक अहम मुलाकात भी है, इसके अलावा उनका एक ख़िताब भी है जिसको हालात के तनाजुर में जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत, ना सिर्फ अहमियत दी जा रही है बल्कि इसको एक ऐसा खिताब देखा जा रहा है जो शायद पाकिस्तान की आने वाली सियासत जो है उसमें हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बदलती हुई दिखाई दे सकें। तो ये एक इंतहाई अहम चीज़ है, एक इंतहाई अहम ख़बर है जो आज हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ़ ने रावलपिंडी में और आर्मी ऑडिटोरियम के अंदर जो है वो एक अहम मुलाकात की है। ये मुलाकात हुई है 52 कॉमन ट्रेनर जो हैं सिविल सर्विसेज एकेडमी के, उनके साथ, यानी कि जो 52 कॉमन बैच के हमारे आने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ ये आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आर्मी चीफ़ ने वाज़ेह तौर पर बता दी हैं, शायद जिनसे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का एक मूड या इस्टेब्लिशमेंट का यूँ समझ लें कि एक रुख जो है वो हमें नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर पीटीआई के हवाले से। इसमें सबसे पहले जो आर्मी चीफ़ ने बात की वो ये की कि जो मुल्क के अंदर नौजवान अफसरान हैं उनको इस मुल्क की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए जो है वो नेक दिली के साथ, नेक जज्बे के साथ जो है वो काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा आगे फिर चलकर उन्होंने मज़ीद बात की कि जो हम लोगों ने मार्का हक फ़तह किया, वो हम लोगों ने इस वजह से फ़तह किया क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है वो हक़ पर थे। अगर हम लोग हक़ पर ना होते तो शायद हमारी जीत मुमकिन ना हो सकती, लेकिन चूँकि हम लोग हक़ पर थे, हम लोग सच्चे थे, इसी वजह से हम लोग ये मार्का फ़तह करने में कामयाब हुए। मज़ीद उन्होंने चीज़ें जो हैं वो कुछ डिस्कस की। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो दहशतगर्दी है वो भारतीय हुकूमत का या भारतीय रियासत का अंदरूनी मामला है, उसमें पाकिस्तान का किसी भी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। इस चीज़ को उन्होंने जोड़ा इस चीज़ के साथ कि भारत के अंदर जो अक़लियतों के साथ सलूक होता है, जो मुसलमानों के साथ सलूक होता है, जो सिखों के साथ सलूक होता है, जो क्रिश्चियंस के साथ सलूक होता है, इस वजह से वहाँ के लोग जो है वो तासुब का ना सिर्फ शिकार होते हैं बल्कि तासुब की वजह से शिद्दत वाला कदम जो है, या यूँ कह लें कि एक संगीन कदम उठाने के ऊपर जो है वो मजबूर होते हैं। और इसी वजह से जो है वो हमें पहलगाम का वाक़या नज़र आया, इसी वजह से हमें पुलवामा का वाक़या नज़र आया। आर्मी चीफ़ ने ये बात वाज़ेह तौर पर की है कि अगर भारत आइंदा आने वाले दिनों में अपना अक़लियतों के साथ सलूक, रवैया और वो जो अक़लियतों का एक इस्तेहसाल करता है, अगर वो छोड़ दे तो यकीनी तौर पर भारत के अंदर इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो उनसे भारत बचा रहेगा। अब ये तो थी एक इंटरनेशनल लेवल की बात। आर्मी चीफ की बात को जो है वो नेशनल लेवल की सियासत के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत मिल रही है। क्यों? आर्मी चीफ, एज़ यू ऑल नो, गुज़श्ता दिनों सदर ट्रंप के साथ मुलाकात करके आए हैं अमेरिका में। और ये अमेरिका के अंदर, अमेरिका में मुलाकात के बाद, यानी जो सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की, उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान वापस आने पर ये आर्मी चीफ का पहला खिताब है, जिसको बहुत ज़्यादा ना सिर्फ अहमियत दी जा रही है बल्कि इस तनाजुर में भी देखा जा रहा है कि आर्मी चीफ की बातों में पीटीआई का कहीं कोई नाम या आइंदा आने वाली कोई हिकमत अमली या कोई सियासत जो है कि वो कौन सा रुख लेगी, सियासत का किस कड़वट बैठेगा, वो हमें मालूम हो सके। लेकिन आर्मी चीफ के इस बयान से हमें इस तरह की कोई चीज़ मालूम नहीं हो सकी है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त रवैये की, तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बहुत ज़्यादा यूँ कह लें कि सख्ती जो है वो हमें नज़र आ रही है उनके रवैये में। अभी जो रिसेंटली केपीके असम्बली का बजट मंजूर हुआ है, बजट मंजूर करवाने के बाद जो है वो एक पैगाम भेजा गया इमरान खान को, और वो पैगाम ये था कि आप मतलब जितना भी कर लें, आपकी जितनी भी मकबूलियत हो, फ़िलहाल आपकी कबूलियत कोई नहीं है, और इसी वजह से जो है वो आप मकबूल तो हैं लेकिन सुलाखों के पीछे भी हैं, और तब तक सुलाखों के पीछे रहेंगे जब तक हम लोग चाहेंगे।
اور جب تک ہماری باتیں جو ہے وہ مانی نہیں جائیں گی. اب یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ ٹائم پیریڈ کوئی آلموسٹ 2 سے 3 سال کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اس 2 سے 3 سال کے اندر جو ہے وہ کچھ مزید اہم آئندہ آنے والے دنوں میں قانون سازی کا جو مرحلہ ہے یا جو امینڈمنٹس ہیں جنہیں ہم ترامیم کہہ سکتے ہیں آئین کے اندر، وہ ترامیم ہونی ہیں. ان ترامیم ہونے کے بعد پھر خان صاحب کو جب یہ حکومت اپنے آپ کو مکمل سیکیور اور سیف فیل کرے گی کہ ہاں اب جو ہے وہ ہمارے اوپر خان صاحب کی چاہے مقبولیت بھی ہے، عوام بھی ہے، وہ عوام نکال بھی سکتے ہیں، عوام میں ان کا نام بھی ہے، ہر چیز جائے بھاڑ میں. اب چونکہ ہم لوگوں نے آئین کے اندر یہ اس طرح کی امینڈمنٹس کر لی ہیں جن سے ہمیں قائنی تحفظ حاصل ہو سکتا ہے، پھر جا کر کہیں عمران خان کی رہائی یا یوں کہہ لیں کہ عمران خان کی جان بخشی جو ہے وہ پاسبل ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز بہت اہم ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ جب خان صاحب نے پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل کی تھیں، جب وفاقی حکومت تھی ان کی، تو اس کے بعد جب عدم اعتماد کے بعد یہ معاملہ ہوا تھا، اس وقت آئین کے اوپر عمل نہیں ہوا تھا. اس کے بعد سے لے کے آج تک آئین کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. آپ 26ویں ترمیم دیکھ لیں، آپ ججز سینیورٹی کیس دیکھ لیں، آپ مخصوص نشستوں کا کیس دیکھ لیں، جتنے بھی کیسز آپ لوگوں کو نظر آئیں گے ان تمام کے اندر کہیں پہ بھی آئین فالو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب جب کہ آئین نہیں فالو ہوتا ہوا نظر آ رہا تو کیسے پاسبل ہے کہ جب خان صاحب باہر آ جائیں گے، خان صاحب کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو جو ہے وہ آزادی مل جائے گی سیاست کرنے کی، اس کے علاوہ ریلیاں نکالنے کی، احتجاج کرنے کی، تو اس وقت یہ کیسے پاسبل ہے کہ آئین کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ یعنی آج جو کچھ آپ لوگ بو رہے ہیں، بیج رہے ہیں، کل کو یہی سب کچھ کاٹیں گے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے آج سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ حامد میر کے شو کے اندر اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ہمیں ڈر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ پی ٹی آئی جب اقتدار میں آ گئی تو پی ٹی آئی ہم لوگوں کو جیلوں میں ڈالے گی، جس کی وجہ سے ہم لوگوں سے جب تک بن سکے گا، جہاں تک ہمارا زور لگ سکے گا وہاں تک ہم لوگ جائیں گے اور پی ٹی آئی کو مطلب روکے رکھیں گے، ان کا راستہ روکیں گے، ان کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ چیز جو ہے، یہ چیز نہایت اہم ہے اس تناظر میں، اس سیاسی ماحول میں، اس سیاسی منظرنامے میں دیکھنے کی کہ حکومت کو اس چیز کا بخوبی علم بھی ہے، نالج بھی ہے، اور ان کو اس بات کا یوں کہہ لیں کہ اندازہ بھی ہے کہ اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں، ملکی حالات بہتر ہو جاتے ہیں، ان کی حکومت آ جاتی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہو جائے گا. یہ ایک بڑی چیز ہے جو آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آ سکتی ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو آرمی چیف کے اہم خطاب اور ملاقات کے حوالے سے اپڈیٹ کیا ہے. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل، اور ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.